Hello and welcome to United States of America in 2020 and welcome back to this channel, Can Speak English. Bagaimana caranya menghilangkan logat lokal dalam bahasa Inggris? How to fix that? How to fix your local accent in English? Nonton video ini till the end. Alright, how to make native English speaker understands what you say? That's the first question. Bagaimana cara supaya bule mengerti apa yang kita ucapkan atau mengerti apa yang kita bicarakan dalam bahasa Inggris? Okay, because we learn their language, right? Karena kita belajar bahasa mereka. Alright, I'm going to explain about these parts. The first, we need to know about parts of language. Pertama kita tuh butuh tahu. Okay, yang pertama kita butuh tahu tentang bagian-bagian bahasa, oke ya. Ini bagian-bagian penting aja nih. Ini very important part. You have to know about it. The first, look, vocabulary. Oke, di sana ada kata kosakata yang harus teman-teman pelajari. You have to learn about it. The first time you learn language, pertama kali kalian belajar bahasa, whatever language is, kamu belajar bahasa apapun itu, absolutely you have to learn vocabulary. Pasti Anda harus belajar vocabulary. And then you need to learn grammar. I mean this. Daily grammar, not grammar for writing, not grammar for TOEFL, IELTS, and so on. Bukan grammar untuk IELTS atau TOEIC dan seterusnya, TOEFL dan seterusnya, but daily grammar used, okay? Grammar yang basic-basic aja, yang memang teman-teman pakai dalam keseharian. And then, di sini, ini penting ya. And the next, look over here. Di sini ada international sound yang ketiga, international sound standard. Selain Anda belajar vocabulary, you learn grammar, Anda belajar grammar, you learn international sound standard. Atau lebih dikenal dengan pronunciation, okay? Kenapa harus international sound standard? Why is that? We want to communicate with international people, right? Kita pengen berkomunikasi dengan dunia international, so absolutely you can communicate with them with your local language or with your local accent. Dengan accent lokal kita pakai ngomong dengan orang international itu, it's not really good, alright? Maybe sometimes they don't understand. Okay, most of them they don't understand what you talk. Kenapa kita perlu belajar ini? Basic pronunciation. The first time you have to know apa itu international sound standard tadi, yaitu basic pronunciation atau pengucapan yang dasar di awal belajar bahasa. Mengapa pronunciation ini penting? To learn supaya bule mudah mengerti kita. Like, okay, logically like this. Misalnya kita belajar bahasa Sunda misalnya. Bahasa Sunda, tulisan geulis itu nggak dibaca geu, tapi dibaca ge. Pakai bunyi e, dan bunyi e itu tidak ada dalam alfabet Indonesia. Okay? Dia itu ada dalam local language orang Sunda sendiri. Okay? Jadi geulis baca menjadi gelis. You see that? If you can't pronounce that, ketika Anda nggak bisa bilang gelis, pasti Anda ditertawakan kalau Anda bilang geulis, okay? Geulis misalnya, it's not good, right? Because it's not acceptable sound among them. Itu bukan bunyi yang mereka pakai atau diterima di antara mereka. Hal yang paling mendasar yaitu ini. Look, how to speak like a native speaker. Why is that important? Mengapa penting? Because you want to communicate with them, okay? Tujuannya adalah to make them understand what we talk. Okay, membuat bule mengerti apa yang kita sampaikan dan we can understand native English speaker. Okay, kita bisa mengerti bule juga. Jadi understand each other. Nah, you can imagine if misalnya ya kata masjid misalnya, tulisannya Moskwe pakai ki, okay? Pakai ki. Nah, tulisan Moskwe, you bayangin kalau nanti kamu ke tempat umum atau misalnya Anda ke Prancis atau ke Amerika, Anda tanya ke bule, do you know where is Moscow? They don't understand because you say not international sound standard. Kamu mengucapkan kata yang memang dalam standar internasionalnya bukan begitu, bukan Moscow tapi dibaca mosque misalnya. Nah, itu pentingnya kita harus mengucapkan kata yang sama seperti yang bule ucapkan. That's the logically, okay? Next question. What the first part to learn from pronunciation? Apa hal yang paling pertama yang kita pelajari dalam pronunciation? Okay? Hal yang paling pertama kita pelajari di sini adalah, look, you have to know about this.
pop consonant beginning, oke ya, pop consonant beginning, yaitu letupan yang paling mendasar itu yang biasanya bule pakai, you know, like nanti saya akan jelaskan di sini ada beberapa consonant. Pop itu artinya meledakkan atau meledakkan ya, bahasanya radikal juga tuh. Oke, meledakkan beberapa consonant, tidak semua consonant. There's a lot of consonants in English. Banyak konsonan dalam bahasa Inggris, but not all. Oke, tidak semua, you know, they pop sound. Oke, mereka menggunakan letupan-letupan itu. Pop consonant beginning. This is the first. Look. You see this? People. Bule tidak bilang huruf P di bunyi awal itu seperti P dalam bahasa Indonesia. They pronounce that differently, okay? Mereka mengucapkan itu like people and power, okay? Mungkin teman-teman bisa tirukan nanti people and power itu you look different. Atau misalkan president, atau Anda mengatakan in the past. Kalau kita menggunakan people, power, nggak ada powernya sama sekali, nggak ada pa-nya. It's not, you know, your sounds local, okay? Your sounds local. Jadi kedengarannya tuh suara Anda tuh ya lokal, tidak menggunakan pop consonant beginning tadi, okay ya? Next, for example, I see a lot of people. Kan keren tuh kalau Anda bilang I see a lot of people daripada Anda bilang I see a lot of people misalnya, okay? And power, okay, you have a good power. Misalnya teman-teman nonton Liga Champion, biasanya kalau gol-gol yang spektakuler mereka katakan misalkan what a power misalnya, itu biasanya komentatornya seperti itu ucapannya. Next, di sini juga ada doctor, konsonan D di awal. Oke, destiny atau doctor. Are you a doctor? You have a good destiny. Oke ya. Jadi itu kan destiny atau doctor, bukan destiny atau dokter seperti bahasa Indonesia. Apakah Anda seorang dokter? Are you a doctor? Oke, jadi doctor atau destiny. Oke, misalnya for example, like mimpi, dream. Okay, I dream about you. Okay, dream, bukan dream, tapi dream. Yeah. Let's go next. kitchen. Kitchen. Nah, teman-teman lihat, when people say kitchen, they don't say like, okay, kitchen atau misalkan makan, muka, oke, itu tidak diledakan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris makan, muka atau kitchen, that's, you know, that's important for you to pop that. Penting untuk teman-teman meletupkan itu. Kitchen and kingdom. Kalau nggak bisa gimana? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kitchen and kingdom. Atau for example, you wanna say, I want to drive my car. Okay, car. Bukan I want to drive my car. Okay, I want to drive my car. Drive my car. Okay, like you wanna say, for example, teman Anda ngagetin Anda ketika oh damn, what is this? Okay, damn. Okay, bukan oh damn. Okay. Kayaknya nggak berbule kalau Anda bilang damn. Okay, next. You see over here, time. Awalan T, okay? Like T beginning, okay, T consonant beginning. Jadi awalan T juga nggak dibaca time atau tomorrow, tapi dibaca time and tomorrow. Alright, see you next time, see you tomorrow. Kan kedengarannya lebih intelligence, okay? Jadi kedengarannya itu lebih keren gitu. When you say time or tomorrow, okay? Bule nggak bilang what time is it, pasti bilang what time is it. Kalau teman-teman nggak percaya, coba Anda tanya ke bule. Kalau dia bilang what time is it, Anda boleh jitak saya nanti kalau ketemu, oke? Okay? Jitak. Jadi boleh menggunakan what time is it, it's 10 o'clock misalnya. Bukan what time is it, is 10 o'clock, oke? Okay? 10 o'clock. What time is it, it's 10 o'clock, oke? Okay? Time. Atau misalkan kata transportasi, transportation, oke? Okay? Transportation. Just like that. So, kereta bahasa Inggrisnya dibaca train, bukan train, oke? Okay? Itu awalan-awalan T harus letupkan. Yang terakhir, ada kata to misalnya. Sering kita dengarkan setiap hari, I want to go to. Itu very important to pop. Itu penting banget untuk diledakkan juga. You look intelligent, man, when you say, I want to go to markets. I want to go to school. Okay, next. And you see over here. Gesture. Awalan J. Itu awalan J dalam bahasa Inggris seperti kita bilang Januari, Juni, Juli, atau misalnya kita bilang jambu, jalan-jalan. Itu
tidak diletupkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris letupkan itu jelas banget, seperti dan jungle atau what is that like gesture, okay, bukan gestur tapi gesture, atau another word like ginger, okay, kata dalam bahasa Inggris itu bahasa Indonesianya jahe, okay, dibaca ginger, okay, I want to buy ginger, okay, bukan ginger, manyun aja, nggak usah malu-malu. Jadi J atau G yang dibaca J itu benar-benar mulut kita itu harus look, you know what, visible, okay? Jadi agak nampak gitu ya. Jadi agak manyun dikit lah. Ginger atau January, misalkan when do you want to marry? Okay, I will marry in January. Okay, misalnya January, bukan Januari, January, June, July, dan seterusnya. Hanya bahasa Inggrisnya dibaca just, bukan just, manyun seperti itu, gesture. Okay, next, you see over here, pop consonant ending. Tadi we talked about pop consonant beginning. Sekarang kita bahas tentang pop consonant ending, letupan di akhir. Stop. Okay, ada p-nya. Okay, it's like the kedengarannya lebay, but it's right. Okay, kedengaran lebay tapi memang begitu. Just the way native English speakers say lots. Okay, itu yang mereka gunakan. Okay, stop. And misalnya map, Google Map. Do you have a Google Map? Kalau nggak diletupkan gimana? Nanti kita akan bahas. Okay, map, stop, menetes, drop. Fungsi dari letupan-letupan di akhir ini, dia berfungsi nanti ketika teman-teman when you learn past tense, ketika teman-teman mempelajari past tense, tenses. Karena mempelajari tenses nanti itu penting sekali untuk bedakan ed ending. Okay. And the next, see over here, di sini juga ada akhiran D. Mind. You are mine in my mind. Okay, akhiran N, mind biasa, dan mind akhiran itu bedanya kepunyaan dan pikiran atau alam pikiran, mind. Okay, mind. And then for example island, bukan Island tapi letupkan island. I'm going to England. Okay, England, bukan England, bukan ditahan tapi diletupkan. Never mind. You see over here, sini juga ada akhiran K. Okay, akhiran K ini bisa dia hurufnya bisa K atau bisa hurufnya C. Itu kalau dia dibaca K, maka K-nya akan letupkan. For example, mistake. I don't want to make any mistake. Oke, ada K-nya, mistake. Beda, Anda bilang, I don't want to make any mistake. Dan Anda bilang, I don't want to make any mistake. I think, atau misalnya, I drink. Oke, bukan I drink, tapi I drink. I want to drink some water. Oke, drink. And the next word like magic. Oke, bukan magic, tapi magic. Ada k-nya, okay, magic. That's magic. Atau misalnya trick, dibaca trick. You have a good trick to speak English, okay? Trick, magic. Atau misalnya fanatic dibaca fanatic, okay? Fantastic, and so on. Itu akhiran K itu makes your sound like a native, okay? Moment. And moment, akhiran T. Okay, bukan moment. Dan ini beda ya, sama seperti teman-teman bedakan kata bahkan dan acara. Acara itu dibaca event, akhiran T. Bahkan dibaca even, tanpa akhiran T, penekanannya juga beda. Acara dibaca event, bahkan even. Bahkan saya punya acara. I even have event, okay? And so, you see that? Result, bukan result, tapi result. Good result. When you learn English every day, you will have good result. Susah dibaca difficult. But itu yang membuat teman-teman sounds-nya lebih berbule lah, okay? Moment. In this moment, is very important moment. Next. Tadi saya bilang next. Okay, jadi bukan next akhiran S tapi akhirannya T. Next. Let's go to the next. Look over here, everyone. Akhiran GE. Akhiran alfabet GE dalam bahasa Inggris dibaca change, for example. Change. Bukan cheng atau chen, tapi diletupkan change. Lepaskan change like this. And then for example pesan itu dibaca message.
you have a message today from your family, misalnya, message, okay? What the message from this movie? Atau what the message from this video? Okay, message bukan message. Ditahan tapi message. Sama Anda bilang, for example, you want to say, lanjut ke paragraf berikutnya atau lanjut ke halaman berikutnya. Go on to the next page. Ada akhiran j-nya. Next page. To the next page. Bukan next page. Next page. Tapi atau c tapi j. Next page. Okay, something like that. The last example like language, bukan language, akhiran C tapi akhirannya J, letupkan aja language. What language do you speak? How many languages do you speak? Okay, I can speak several languages. Okay, language. And the next question. Okay, look, is that important to speak like native speaker? Penting nggak kita ngomong seperti bule? Okay, sebetulnya penting nggak ya? Penting nggak penting? Kita nggak, for kind of group of people, beberapa orang tuh memang nggak bisa sama sekali dia meniru bule. Kalian lihat sini, penting nggak penting, coba kita lihat dulu di language goal. Mengapa saya bilang belajar bahasa atau menggunakan bahasa Inggris itu harus mirip bule, oke ya? Language goal, ini tujuan belajar bahasa ya. Tujuan belajar bahasa kita apa? Language goal like this, okay? Language goal itu ini, easy to understand each other, okay? Easy to understand each other. Ini aja tujuan belajar bahasa. Jadi bukan masalah keren dan nggak keren. Ih, bahasa kamu keren ya? Atau misalnya dia udah belajar bahasa Inggris, grammarnya perfect, kemudian pronunciation-nya bagus, tapi dia ngomong sama orang nggak ngerti, atau bahkan dia sengaja membuat orang tidak mengerti. Itu dia udah lari dari tujuan komunikasi tadi. Tujuan belajar bahasa ya make them people understand, kan? Itu kan membuat orang lain mengerti, bukan supaya keren. Wih, keren banget, saya nggak ngerti apa yang dia ngomong. It's not that. Not really bad way. If you do that, stop right now. But if you are a teacher, okay, kalau Anda adalah seorang guru, menurut saya mungkin salah, nanti teman-teman bisa kasih komentar atau tanggapan teman-teman. Menurut saya pronunciation itu penting kalau Anda guru atau Anda seorang pengajar, because you know, people will respect you when you speak with your correct pronunciation atau close to native English speaker your sound. Okay, bahasa suara Anda itu mirip bule itu, people will respect you and then they will give you 100% attention in the class, for example. Nanti mereka akan memberikan perhatian penuh if you speak English very well. Apalagi pronunciation Anda bagus. A lot of teacher in Indonesia, banyak guru di Indonesia tuh tidak memperhatikan hal ini. Mereka hanya memperhatikan yang penting tensisnya benar, kosakatanya benar. Ya udah, ngapain sih ngomong harus lebay-lebay kayak gitu? Not is that, because world now is accessible everywhere. Semua itu bisa diakses dari mana aja. Dan kalau siswa Anda mempelajari pronunciation yang baik melalui YouTube misalnya, dan nanti dimasuk di kelas Anda nggak menggunakan pronunciation itu, dia nggak akan menghormati Anda. They will see you is not a good teacher, okay? Mereka akan mandang kita tuh bukan guru bahasa Inggris yang bagus nih, mendingan saya belajar sama YouTube. Nanti jadi begitu, okay? That's why your pronunciation must be perfect. I'm sorry to say that, okay? Must be perfect. If you want to communicate with Indonesian, okay? Kalau Anda hanya untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia, yang nggak harus pakai pronunciation yang perfect banget. You don't have to. Karena when you make mistake, ketika Anda membuat kesalahan dalam pengucapan dengan orang Indonesia, they understand you. Karena mereka juga pernah salah. Dan mereka pernah salah. Misalnya kita bilang, I want to drive my car. Okay, bukan drive tapi drive. Okay, mereka tahu karena dia tahu bacaan yang salahnya. Okay, itu dengan orang Indonesia. Makanya pronunciation itu ketika dengan bule is very important, tapi kalau ketika ngomong dengan orang Indonesia pakai pronunciation yang benar, it's not important. The key is learn it. Intinya belajar itu untuk persiapan aja. Kalau Anda bertemu bule, misalnya, kalau nggak ketemu orang Indonesia, udah asal aja. Kan dia mengerti tuh. Kalau Anda bilang, I want to go to Seoul, misalnya, dia tetap mengerti, oke? Okay? Tapi dengan bule dia nggak ngerti. Next question is this. How to learn pronunciation well? Bagaimana cara belajar pronunciation dengan baik? Okay, see over here, everyone. First, listen a lot.
Anda harus perbanyak mendengar. Oke ya, perbanyak mendengar. Because the key to learn pronunciation, kunci daripada belajar pronunciation itu kan kita benar-benar harus mengambil dari sumber yang otentik tuh, sumber asli, oke? Karena nggak mungkin kita belajar pronunciation dengan, for example, Anda nggak bisa belajar pronunciation hanya modal guru bahasa Inggris orang Indonesia, nggak bisa begitu. Kalau dia ngajar pronunciation, dia harus menggunakan audio bule atau video yang di-showkan di kelas itu harus benar-benar yang suaranya suara American English atau Australian atau British English. Dia nggak boleh pakai suara dia sendiri walaupun Inggrisnya itu perfect, oke? Walaupun Inggrisnya perfect. Karena I can be wrong. Everybody Indonesian can be wrong. Semua orang tuh bisa salah. Tapi kalau bule itu kemungkinan besar mungkin salah. Listen a lot. Dengarkan dulu input sebanyak mungkin bahasa yang bahasa Inggris, pengucapannya, intonasinya dan seterusnya. Listen a lot, okay? Because what you speak depends on what you hear. Apa yang Anda ucapkan itu tergantung apa yang Anda dengar. Kalau Anda dengar benar, ya Anda ngomongnya benar. Anda dengarnya salah, yang nanti keluarnya juga salah. Itu seperti itu. And then number 2, imitate them. Nah, imitate them ini very important. Okay, this is this is my favorite. Okay, imitate, meniru. Jadi belajar bahasa itu harus, ya istilah orang bilang ATM ya, amatir, tiru dan modifikasi dikit. Okay. For me, learning language just like learning acting. Jadi belajar bahasa itu seperti belajar acting aja. If you can do acting, ketika Anda nggak bisa berakting, Anda nggak bisa belajar bahasa. For example, like this. I'm talking from the camera like this. I'm trying to speak English by using American accent, 100%. Saya ngomong di depan kamera kayak gini, saya lagi mencoba berakting menggunakan American accent. Ini acting aja. This is not my mother language, okay? Ini bukan bahasa ibu saya. And then I just try to, imitate them. Number 3, practice with native English speaker. Setelah apa yang Anda pelajari, praktik dengan bule. Nah, this is, kita nggak bisa belajar pronunciation dan kita praktik dengan guru kita orang Indonesia. Karena mereka bukan panutan kita dalam pronunciation tadi ya, bukan panutan ya. Practice with native English speaker, bagusnya teman-teman bikin kurikulum sendiri. Jadi mungkin misalnya Anda yang tinggal di kota atau di tempat-tempat daerah wisata yang banyak orang asing di sana, Anda bikin misalnya sebulan sekali kayak Anda ke sana, misalnya di Jakarta, sebulan sekali ke Kota Tua, for example, and then you find a lot of tourists right there, try to find American, British, or Australia, or someone who speaks English very well. Atau Anda cari orang yang bahasa Inggrisnya bagus banget dan Anda praktik dengan mereka. Okay? Practice with native English speaker. Itu number 3. And then number 4, after practicing, finally, setelah praktik, ask them how your pronunciation is. Tanya ke mereka gimana pronunciation saya. What do you think about my pronunciation? Do you understand when I'm talking to you? Kamu mengerti nggak apa yang saya ucapkan? Kayak gitu. Ask them about their opinion. Jadi minta pendapat mereka. Jujur, siswa saya tanya di kelas, Mister, gimana pronunciation saya? Udah bagus belum? Saya bilang, ya jangan tanya saya, tanya ke bule. Karena guru itu kadang jelek tapi dia bilang udah bagus. Oke? Dia takut Anda marah atau apa yang nggak enak hati lah. Tapi bule, karena dia nggak punya kepentingan emosional, nggak punya kepentingan emosional, uang, dia nggak punya kepentingan dengan Anda. So they say the truth. Oke? Mereka akan mengatakan yang sebenarnya ke Anda. Ask them how your pronunciation is. I did a lot, okay? I did a lot, and I'm still doing that. Saya masih melakukan ini every time I practice my English with native English speaker around, place I visited. Jadi tempat yang saya datangi ya, I practice that. I think that's up. Time is up, and hopefully this video can be useful for you, can be useful for us. That's all. Bye for now.